विश्व भारती के राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त और स्वर्ण पदक विजेता प्रोफेसर सुनीति कुमार पाठक का निधन हो गया है। विश्व भारती के तिब्बती भाषा के संस्थापक, बौद्ध पंडित के नाम से विख्यात राष्ट्रपति पुरस्कार के साथ स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ता, लगभग 9 भाषाओं में निबंध लिखने में पारंगत प्रोफेसर सुनीति कुमार पाठक का 101 वर्ष की आयु में असामयिक निधन हो गया। बीरभूम जिला के सभाधिपति काजल शेख प्रोफेसर सुनीति कुमार के परिवार वालों से मिलने उन्हें सांत्वना देते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की। विश्व भारती के कार्यवाहक कुलपति विनय कुमार शारेन और विश्व भारती के अन्य प्रोफेसर व कर्मचारी यहां मौजूद थे। देखो ना, आज 2024 साल चलছে। 1924 সালে পহেলা মে মেদিনীপুরের কোন এক প্রত্যন্ত গ্রামে উনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আজ থেকে 100 বছর আগে 100 বছর ধরে তিনি পরিষেবা দিয়ে গেছেন। তিনি 9টা ভাষায় কথা বলতে পারতেন, শুধু কথা বলতে নয়, 9টা ভাষায় তিনি প্রবন্ধ রচনা করতে পারতেন। তিনি একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন এবং তিনি 200টারও বেশি গ্রন্থ প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছেন। স্বভাবতই এই ধরনের এক পণ্ডিত ব্যক্তিকে আমরা হারালাম, খুবই দুঃখজনক ব্যাপার। এবং বিশ্বভারতী তিনি একজন আবাসিকও ছিলেন এবং ওনার হাত ধরে বিশ্বভারতীতে 1954 সালে ভারত তিব্বতী চর্চার সূচনা হয়েছিল। স্বভাবতই আমাদের সকলের কাছে আজকের দিনটা একটা বেদনাদায়ক দিন, দুঃখের দিন। স্বভাবতই ওনার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানোর জন্য এখানে এসেছি এবং ওনাকে শেষবারের জন্য দেখার জন্য এখানে এসেছি। আসা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি, তাই আমি এখানে এসেছি। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।